Hello guys, my name is Isabel. So magro-Rubik's Cube tayo. Diba, halimbawa gulo to. Tapos buuin uli natin. So buo muna tayong pink kung gusto nyo. Kaya yellow. Comment down below para alam ko kung anong kulay ang buuin natin. Kaya orange na lang. So teka lang. Baka white, mga iba kasi sinasabing white. Yung iba pink, yung iba blue. Nakabuo ng blue. Sige, blue na lang. So, ito, tignan nyo guys. Diba, ang nakabasa dito, taas. Itataas natin to. Tapos ito, teka lang. Kasi, taglag kayo eh. So, teka lang. Haha. So, ito. So, ito guys. Ang nakabasa dito, taas. Tapos ito, itutulak. Tapos ito, ibababa. Tapos ito, isihila. So, ganon. So, 6 times daw. Sabi. So, wait lang guys. Done. So, wait for me. So, eto guys. Oh, diba sabi 6 times daw. Ito, taas, tulak, baba, hila. Diba? Alam nyo? So, igaganto nyo. Taas, tulak, baba, hila. So, ang technique, pag hindi nyo alam ang pababalik, igaganto nyo. Tapos, ganto. Diba sa ilalim ang blue, itataas mo. Tapos, balik. Pag hindi mo na alam pabalik, yung ganto, hila, baba, tulak, taas. Taas, tulak, baba, hila. So, ganun din. Guys. So, eto. 6 times. So, ganito guys. Ito. Taas, tulak, baba, hila. 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 O, diba, ginulo natin yon. Tapos, nabuo uli. So, ito, diba, sabi, taas, tulak, baba, hila. Tapos, 6 times. O, di, ganun. So, meron nga akong laruan. So, guys. Laglag kayo, no? Sakit ba, guys? Sorry ha, kasi nilaglag ko kayo. So, heka lang. Meron akong bagong laruan eh. Teka. Kaya ba neto? So, ito. So, medyo nabura to eh. Gawa na bagsak. Ayan to. Bagsak na naman kayo. Sobrang kulit nyo. Gagagalaw kayo. Dito nga kayo. Sira kasi to. So guys, ito lang. Balik nyo eh. So wait lang. Hanapin ko yung laruan ko ah. Hanapin yung natin yung pastel dyan. Diba? Yung Luna pastel. Wala. Wala. Ito. So, eto guys, diba? Katulad ng neto yun, oh. So, eto, gaganto natin. Tapos, eto ay 7 times. Tapos, yung Rubik's Cube, 6 times. So, eto. So, ganito guys. Ito, malapit na to, guys. O, diba? O, diba, guys? Ang galing.
Di ba ginulo natin to? Tapos nabuo uli. Katulad nito. Taas, tulak, baba, hila. Katulad ng Rubik's Cube. Di ba? Guys. So, eto. Taas, tulak, baba, hila. 6 times. So, kaya ganito. So, gusto nyong buuin tong yellow? O di sige. Buuin ko. Hanapin lang natin yung yellow. So, eto na guys. Buo na yung yellow. Katulad lang nung blue, taas, tulak, baba, hila. Hindi sila magkakaiba. Eto. So, bye-bye!